नमस्कार मु श्रीमती तिली ब्रह्मा श्री विवेकानंद विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास को मु आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज आम पढ़ा द्वितीय श्रेणी पारिपार्श्विक शिक्षा आ पाठटी हूँ पंचम पाठ। आम पूर्व पीरियड क्यों कौन पाठ पढ़ते चारोटी पाठ पढ़ी समस्त चारोटी जहाँ पाठ मन अच्छी ना मु मन पकई दूसरी शुण। प्रथम पाठ आमर थिला परिवार, द्वितीय पाठ आमर थिला व्यासगृह विषय जानले, तृतीय पाठ आम परिवेश विषय जानले, आ चतुर्थ पाठ आम कौन जानले पर्वपर्वाणी विषय जानले। आज आम पढ़ा पंचम पाठ। पाठटीर ना होउछि आम कृषि। पाठटीर ना कौन आम कृषि। पिला माने कहले देखी आम राज्यर नाम कौन? हाँ पिला माने आम राज्यर नाम होउछि ओडिशा। सेपरि आम देशर नाम कौन? आम देशर नाम होउछि भारत। आज आम से विषय पढ़ा। ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य। ओडिशा होउछि गोटे कौन कृषि प्रधान राज्य। ओडिशार अधिकांश लोक कृषि उपरे निर्भर करती। अधिकांश लोक कौन करती? कृषि प्रधान राज्य होइथिबारु ओडिशार अधिकांश लोक कौन करती? कृषि उपरे निर्भर करती। कृषि मुख्यतः खरा और वर्षा दुईटी कृषि मुख्यतः कौन करे? खरा और वर्षा उपरे निर्भर करे। कृषक खरा आउ वर्षा उपरे निर्भर करता है। भौगोलिक कारण नहीं खरा और वर्षार कम परिमाण कम बेसी होता है। भौगोलिक कारण नहीं कौन होची? कोदिन खरा बेसी हुए तो कोदिन वर्षा कम होता है, कोदिन वर्षा बेसी होता है खरा कम होता है। ताहा जना पड़ता है। वर्षा दिने से माने जो धान नलिता आखु चाष करते और शीत दिन से माने आलू गहम मुग बिरी पनीपरिया चाष करते। वर्षा दिने कृषक भाई माने कौन करती? धान नलिता आउ आखु चाष करते। आ शीत दिन से माने आलू मुग बिरी पनीपरिया प्रभृति चाष करते। वर्षा दिन जो धान नलिता आखु चाष करती ताहाको से माने कौन कहती? ताहाको से माने खरीफ चाष कही। जो चाष धान नलिता आखु चाष वर्षा दिन करते ताको से माने खरीफ चाष कही। आउ शीत दिन जो कौन कहते? आलू गहम मुग बिरी ये जो चाष करते ताहाको से माने रबी चाष कहते। चाष मध्य दुई प्रकार अच्छी कौन? रबी चाष आउ खरीफ चाष। आज आम पढ़ा आस आम विभिन्न चाष विषय जाना। जपरी धान चाष। धान चाष किपर? यह एक वर्षा दिनिया चाष। धान चाषरा क्यों दिन हुए? वर्षा दिने होता है। यही चाष अधिक वर्षा आवश्यक। धान चाष आमर अधिक वर्षा आवश्यक। धान चाष कौन आवश्यक? बहुत परिमाणर वर्षार आवश्यक रही है। आजिकल जलसेचन सुविधा थी जो अधिकांश स्थान में कौन हो खरा दिन धान चाष करते। जो मैंने खरा दिन धान चाष करते आम डालुआ धान चाष बोली जो मैंने खरा दिने धान चाष करते डालुआ धान चाष कह। धानर अधिक अमल बहुत परिमाणर अमल कौन हो सरकार कौन कले? वैज्ञानिक माने नुआ नुआ धान बिहन उद्भावन करुछंती। किपरि धान बहुत परिमाण हम वैज्ञानिक माने कौन कर धान किपरि बेसी परिमाण हम तार अमल विभिन्न प्रकार बिहन उद्भावन कर। विभिन्न प्रकार बिहन से माने उद्भावन कर। धान चाष होउछि ओडिशार मुख्य चाष। आम ओडिशार मुख्य चाष कौन? धान चाष। ओडिशार मुख्य चाष होउछि धान चाष। तेणु ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य बोली मु प्रथम कही। ओडिशा रे कौन होछि? धान चाष होछि मुख्य चाष। कटक देखिछ? कटक से कटक जिलार विद्याधरपुर ठारे केंद्रीय धान गवेषणा केन्द्र अच्छी। कटक जिलार विद्याधरपुर ठारे कौन अच्छी? केंद्रीय धान गवेषणा केन्द्र अच्छी। जानिल पिला माने धान चाष विषय जानिल ना? यह धान चाष गोटे कौन वर्षा दिनिया चाष। धान चाष गोटे वर्षा दिनिया चाष। यही धान चाष आमको कौन बेसी परिमाणर वर्षार आवश्यक थाए। तेणु धान चाष आम कौन वर्षा दिन करते ना? से वर्षा दिन से धान चाषर
ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବର୍ଷା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଖରାଦିନେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଖରାଦିନେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଡାଳୁଆ ଧାନ ଚାଷ କହିଥାଉ। ଜାଣିପାରିଲ? ଆଉ ଧାନର ଅମଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଅମଳ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାର ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିହନ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ। କଟକପୁର ବିଦ୍ୟାଧରପୁରଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ଅଛି। ଜାଣିଲେ? ଆଉ ଜାଣିବା ଆଳୁ ଚାଷ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଳୁ ଖାଉଛେ ନା? ସେ ଆଳୁ କେଉଁଥାଏ? ଏହା ଏକ ଶୀତଦିନିଆ ଫସଲ। ଆଳୁ କ'ଣ ଶୀତ ଦିନେ ହୋଇଥାଏ? ଆଳୁ ଏକ ଶୀତଦିନିଆ ଫସଲ। ଏହି ଚାଷରୁ ବହୁତ ଲାଭ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଆଳୁ ଚାଷ ହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଆଳୁ ନା? ସେ ଆଳୁ ଚାଷରୁ ବହୁତ ଲାଭ ହୁଏ। ଆଳୁ ଆମର ନିତିଦିନିଆ ପରିବା। ଆମେ ଆଳୁ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛେ ନା? ସେ ଆଳୁ ହେଉଛି ଆମର ନିତିଦିନିଆ ପରିବା। ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ, ଶୀତଦିନ ସିନା ଆଳୁ ଚାଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଳୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଳୁ ଚାଷ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆଳୁ ଚାଷ କରନ୍ତି ତାହା ସହିତ ସେମାନେ ମୂଳା ଏବଂ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ତା ସମୟରେ ସେମାନେ ମୂଳା ଓ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଗୋଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ସେମାନେ 3ଟି ଫସଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ 3ଟି ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? ଆଳୁ, ସୋରିଷ ଆଉ ମୂଳା। ଜାଣିଲ? ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଆଳୁ ଚାଷ ଏକ କେଉଁ ଦିନିଆ ଚାଷ? ଆଳୁ ଚାଷ ଏକ ଶୀତଦିନିଆ ଚାଷ। ଶୀତଦିନିଆ ଚାଷକୁ ଆମେ କି ଚାଷ କହିବା? ରବି ଚାଷ ନା ଖରିଫ ଚାଷ? ପିଲାମାନେ, ଶୀତଦିନିଆ ଚାଷକୁ ଆମେ ରବି ଚାଷ କହିବା। ଶୀତଦିନିଆ ଚାଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ରବି ଚାଷ। ତେଣୁ ଆଳୁ ଏକ ଶୀତଦିନିଆ ଚାଷ। ଆଉ ଆଳୁ ଚାଷରୁ ବହୁତ ପରିମାଣର ଲାଭ ହୁଏ। ଆଳୁ ଆମକୁ ଶୀତଦିନେ ସିନା ଚାଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆମକୁ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଳୁ ହେଉଛି ଆମର ନିତିଦିନିଆ ପରିବା। କିଛି ନଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝେଇକି ଭଜା କରିକି ଖାଉଛେ ନା? ଆଳୁ ହେଉଛି ଆମର ନିତିଦିନିଆ ପରିବା। ଆଉ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମକୁ ଆଳୁ ମିଳେ। ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆଳୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଳୁ ଚାଷ ସହିତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛେ? ମୂଳା ଓ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିଥାଉଛେ। ଆଳୁ ଚାଷ ସହିତ ଆମେ ମୂଳା ଓ ସୋରିଷ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉଛେ। ସେହିପରି ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ଆମେ 3ଟି ଜିନିଷ ପାଇପାରୁଛେ। କ'ଣ? ଆଳୁ, ସୋରିଷ ଆଉ ମୂଳା। ଆଳୁ ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି 3ଟି ଫସଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ 3ଟି ଜିନିଷ ବା 3ଟି ଫସଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜାଣିପାରିଲ ନା? ଆଜି କେଉଁ ପାଠ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ? ପାଠଟି ନାଁ ହେଉଛି ଆମ କୃଷି। ଆଉ ଆମ କୃଷିରେ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଚାଷରେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଶୀତ ଦିନିଆ ଚାଷରେ ଆମେ ଆଳୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଚାଷକୁ ଆମେ କହିବା ଖରିଫ ଚାଷ, ଆଉ ଶୀତ ଦିନିଆ ଚାଷକୁ ଆମେ କହିବା ରବି ଚାଷ। ଆଜି ଆମେ এই 2ଟି ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଲଗା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ।